Everybody to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace, so we can get together on the blockchain day, our beloved. My peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. Orang And ngerti. we belong to the followers to get syafaat fitini fitunya hatal akhirah. Amin. Yang jenengan amin amin ngerti artinya apa orang? Mulane aja nantang perkara. Orang ngerti artinya? Pada baik. Ambotan-botan orang kita sedidik belajar minang sekolah, Bu. Punya ilmu hanya dibiarkan saja, mubazir ilmunya. Dan ilmu tapi gue minteri wong madorot namanya. Tapi ilmu bisa manfaat kalau dipraktekkan dengan amal dan diimbangi dengan hidayah. Maka imam sholat jamaah pun dipilih pertama karena fasihnya, yang kedua karena alimnya, yang ketiga karena umurnya. Ketuan banget aja, keenomen banget ya aja. Lo imam sholat tarawih kenomen, nguning imami bantere karo gigi papat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Dul. Repot bablas langsung salam. Makmume tua-tua. Sujud benda semumet. Jagong bedang kule semutan. Apa maning si lemu-lemu. Imamnya kebanternya gelendung. Menyat beangel. Makmume nembe tahiyat ngacuna jari telunjuk, imamnya wis salam. Bingung kan makmume? Makmume nembe tahiyat terus nembe salam madhep sebelah kanan, sing kiri wis salam madhep kiri. Wis salam madhep-madhepan bingung sapa sing bener dingin. Mulai dadi reang. Kenomen banget aja. Ketuan banget aja nek imam salat tarawih. Lho imam salat tarawih umure 80 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Setengah 11 bengi nembe rampung. Guyuna aja ngece sampean. Imam walaupun sepuh, kiai kampung, justru kiai kampung niku asyhadur ruh. Saya ulang. Asyhadur ruh dongane nyambung karo Gusti Allah. Walaupun munine rokemin. Ayo sambil jalan. Yang satu lagi ya. Tolong cerita. Untuk pekerja silakan yang punya kegiatan usaha ada UMKM ditingkatkan lagi ya, penghasilan biar bisa dapat untuk Bapak Ibu sekalian. Bisa dari saya sekali lagi saya sangat bangga, sangat terharu, sangat terkesima dengan kondisi seperti ini, apalagi sampai di gangnya sudah ada ya. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustazah Mumpuni Handayayekti, juara aksi Indosiar. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Haji Diding selaku Ketua MUI Karangampel ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula takzimi, ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Yaskur SPDI selaku pengasuh Istighosah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula taati. Wabila khos dumateng pengasuh Jamiah Az-Zahra, panjenenganipun Bapak Kiai Charlie Ali, Bapak Kiai Mufrodi Hashim, Bapak Ustadz Sonjaya ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Ketua DKM Baitul Mustaqim, panjenenganipun Bapak Haji Suro ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula taati. Sesarenganipun Kaji Suro makin niki sebelah kula Ibu Haji Suro nggone nuntun mumpuni nganti mumpuni dilarak diseret. Mulane kula nggone ngaji ora langsung karo ngadeg, selete sing ngos-ngosan teh sigap-gapan. Saking bantere Kaji Suro niki garwane nggone nyeret mumpuni, ya Allah kuatir mbok mumpuni dicolek. Tapi hari ini luar biasa Bapak Haji Suro sesarengan keluarga besar DKM Baitul Mustaqim, mudah-mudahan nambah manfaat barokah pengawasan dinten menika Allahumma. Wabila khus dumateng Al Ustadz Nur Rahim SPDI Haji Otong Ahmad Sudarsono, Bapak Kiai Din Makiyah, Bapak Kiai Maduri ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula taati nuninjih, ingkang tansah kula takzimi. Wabila khos dumateng sedaya para kiai, para masyayikh wonten ing tlatah Blok Cinde ingkang boten wakit kawula sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula takzimi. Kepada aparatur pemerintah, keluarga besar Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Karangampel, wabila khos kepada Bapak Ade Sukmawibowo Esos MSI selaku camat Kecamatan Karangampel ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula muliakan. Wabila khos kepada Bapak Kapolsek Karangampel beserta anggota dari sektor Kecamatan Karangampel ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula muliakan. Bapak dan Ramil dari Koramil Kecamatan Karangampel beserta anggota dari Koramil Karangampel ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula muliakan. Wabila khos kepada sedaya aparatur pemerintah Desa Karangampel Kidul, panjenenganipun Ibu Reni Rizkiah selaku Ibu Kuwu beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Karangampel Kidul ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula muliakan. Wabila khos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenengan Ibu Rokasih
beserta seluruh keluarga besar panitia. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia kita yang luar biasa. Mangan pepaya, mangan tomat, mangan gurami sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedoyo keluarga besar panitia, keluarga besar Jamiah Az-Zahra selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada pengasuh santri Mushola Baitul Mustaqim Al Ustadz Saipruddin Al Ustadz Musdi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati. Wabil akhos kepada keluarga besar Marbot Mushola Bapak Wijen Ibu Ina, keluarga besar segenap pemuda-pemudi warga Blok Cinde, Bang Jack, Pak Dasuki, Bapak Nuhi, Bapak Satori, Bapak Adam, jaluk disebut kabeh Bu. Sepanjang ini kangge penghormatan sampai ada obeng dapur kucing Inggris sekalian. Ibu Iyuk dan kawan-kawan ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhos para agnia, para donatur pengajian hari ini, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur, ingkang manfaat ingkang barokah, keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah semrambah kepada kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan dan cepeto untuk suami, sing joko-joko dan cepeto rabi, sing tua-tua pada cepat untuk rezeki dan enggal mangkat kaji. Allahumma. Para tamu undangan Bapak Haji Bu Haja, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat, ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaken innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia niki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi makmur ya sing ngeluh, diparingi BBM mundak yang ngeluh, diparingi terang panas ya ngeresula, diparingi udan yang ngeresula, giliran diparingi udan karo panas muni ngarani jarene udan ketrek. Sembarangan nemen menungsa panas bentar jauh kabeh nikmate Gusti. Tumplek-blek kita wonten inggene Blok Cinde sampai usak-usakan, dempel-dempelan, umpel-umpelan nganti blobor celake. Muga-muga dadi melum blobor kabeh dosane. Allahumma. Allahumma. Sugeng rawuh alan wasalan biudurikum Bapak dan Ramil. Cek suara dulu yang di teras tajuk assalamualaikum, yang di belakang sana ngisarwit pelem halo assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack mboten? Ora kebagian. Mulane mangkate sing gasik. Gasik tetep ora kebagian snack. Walaupun ora kebagian snack, tapi kan daging lewian kurban teh sionten. Mau kebagian baksone kaji suron apa mboten? Ora kebagian. Walaupun ora kebagian baksone kaji suro, tapi kan jajan lewian badah Idul Fitri masih onten. Masih onten. Subhanallah, pertahankan. Nanggone sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan, barang siapa meja omaeh gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan sing enak, tapi diniatna kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh aja nggo ngemil dewek. Diniatna toplese nang meja kanggo niat nyuguh tamu, ana sing mertamu mbuh langka sing mertamu. Tapi karena kebiasaan mejane ana toplese, maka saben enjing malaikat rahmat rawuh marang omah jenengan aweh kaberkahan karo wong sing pada seneng nyuguh tamu. Allahumma.
Amin Allahumma Amin. Maka masuk ke bulan Safar tetap meja nang omah masing-masing pada diisi toples tapi aja toples kosong. Toples ana isine justru jajane sing enak-enak. Malaikat remata benenjing ngarepan mertamu dume ana toples isine rengginang memes. Melas malaikat mangan jajan alot. Shallu ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Bu niki jamaah musala Baitul Mustaqim semangatnya luar biasa. Kira-kira genggone pengajian rampung selesai jam berapa? Jam pira? Jam 1. Jam 1 subuh. Masya Allah. Kula munggah jam 9:15. Mudune jam 1 subuh. Berarti ngajime 4 jam. Laguin jenengan ngundang apa ngontrak? Ngapunten Mbak Kiai, teng mriki teng Karangampel onten Kiai ceramah sampai 4 jam. Onten anak siapa? Nyong. Moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma Amin. Kanjeng Nabi niti pesen ikhris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungsa kudu semangat gayuh barang sing manfaat. Wasta'in billah nek ana masalah njaluk pitulungane karo Gusti Allah. Sing paling penting Kanjeng Nabi titip pesen wala ta'jis. Aja males, aja beler, aja keset, aja sungkanan. Wala ta'jis, aja kebluk. Hari ini semangatnya warga Blok Cinde 1 RT ning bisa mengadakan pengajian sesukses ini. Masya Allah, inilah kami warga Karangampel Kidul. Tepuk tangan dulu dong. Sepindah malih kanggo panitia ini luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Bu Kaji Suro Pak Camat ngapunten Pak Camat, secerdas-cerdase ketua panitia, sesugih-sugih Kaji Suro, sehebat-hebate buku Karangampel Kidul. Arane wong sugih, wong pinter ibarat satu lidi. Sebentar, lidi cara wong Karangampel arane apa? Biting. Bentar. Lidi kan bahasa Indonesia. Cara Cilacap, lidi gue arane sada. Cara kene? Bentar. Niki kita ngaji, jangan aku tok sing mikir. Jenengan tajak mikir. At-tafakkaru sa'atan khairu min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang salat sunnah 1000 rakaat. Biting kue arane sada tapi wis dipotong-potong. Betul. Laras. Sekarang paham kan kenapa mumpuni amplop bayarannya larang? Cara Cilacap sada, cara wong wetan Jawa Timur sodo. Nek biting gue sada lenjeran siji wis dipotong-potong kanggo mincuk tumtuman.
Laras. Betul. Ayo, berarti lidi gue sada apa biting? Biting apa sada? Nah, berarti sada Yusartina. Nangarep dewek, banter, salah. Sepakat nggih, berarti lidi gue sada. Betul. Maaf Bu, wong sugih, wong pinter, maaf, piyayi alim ibarat sada. Sada kok mung setunggal, sada kok mung siji, jangankan buat neplak laler, kanggo nyapu bae ora dadi. Mung wik 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 wik, ngomong selenjer. Betul. Laras. Tapi sada nek wis dikumpulin dadi siji, monine dudu sada maning, monine dadi sapu ada. Betul. Nek sada wis dadi sapu, jangankan laler, dalam sedawan-dawan karangampel bakalan bersih dirampung karo sapu ada. Demikian pula musola Baitul Mustaqim, sak pinter-pintere buku, sehebat-hebatnya kaji surah, sepinter-pintere piyayi alim tenggene blok Cinde, kalau mung setunggal orang mungkin bisa terlaksana pengajian hari ini. Tapi sada dikumpulin dadi siji, terbentuklah pengajian semeriah malam hari ini. Merga dikumpulna sada dadi siji, monine dadi sapu ada. Alhamdulillah. Sebegini mewah Pak Camat, Pak Kapolsek, pada Ramil. Ini panggung serba duit. Panggungnya duit, backgroundnya duit, lampu soklene duit, sound systemnya, blowernya duit, shootingannya duit, seneke duit, sound systemnya duit, mumpuni duit. Emang gue wanita apaan? Maka panitia ngajak masyarakat ngaji, ngatur jiwa dandani ati, sebab regane batuk merga anang ilmune, regane lambe merga ana zikire. Tutu abang-abang menger-menger lipstik gue Yusartina. Ya jadi busak wisapi. Merasa ditutupi. Arane tabiate wong wadon seneng paes macak dandan. Harapan ketemu mumpuni bain dadak pasang ngidep. Saking senengnya pengajian bengi kiye, alhamdulillah. Tapi regane batuk merga anang ilmune, regane lati merga ana zikire, regane ati merga ana imane dumateng Gusti. Maaf nun sewu, kewan yang duwe rega, tapi regane kewan beda-beda. Sapi semakin gemuk badane, maka semakin larang regane. Berarti harga seekor sapi terletak di dagingnya. Semakin lemu sapine, maka semakin larang regane. Tapi anak kewan langka dagingnya, tapi harganya bisa lebih larang ketimbang regane sapi. Contohnya manuk perkutut. Manuk perkutut langka dagingnya, tapi regane manuk perkutut bisa lebih larang ketimbang regane sapi. Berarti harga seekor manuk perkutut tidak terletak di dagingnya, tapi terletak di suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak regane menungsa? Apa sekang dagingnya? Nek regane menungsa sekang dagingnya, maka silakan Anda bersaing karo sapi. Maaf, yang gemuk jangan tersinggung. Yang kurus jangan berpikir saya lagi body shaming.
anta lemu, anta gering, anta gemuk, anta kuru, sing kulite ireng, sing kulite putih, sing kulite sawo mateng, sing kulite sawo kulit sawo bosok. Ye, emang anak kulit sawo bosok ngarang maning. Tenang saja, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ternyata Gusti Allah menilai harganya manusia dudu sekang bentuk rupane, dudu rega derajat pangkate, dudu rega banda dunyane. Tapi Gusti Allah nilai menungsa sekang rega hati nurani lan amal ibadah dumateng Gusti. Maaf Pak Camat, Pak Kapal, saya Bandar Amil, Mbak Kiai, Bu Kuwu. Tadi saya ngaji sama Kaji Suro. Pak Kaji Suro bilang, jebule zaman saiki Bu, memberi contoh itu mudah, tapi dadi contoh gue sing susah. Tak ulang. Aweh contoh, ngawai contoh, kue gampang Bu. Tapi dadi figur contoh, kue sing susah. Sebab wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi teng zaman saniki esi rada mending, ora patia pinter nanging dadi wong bener, ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Tak ulang ben sampean ora bingung muter-muter. Bu, nang zaman kita saiki Bu, esih rada mending ora patia pinter nanging dadi wong bener, ketimbang dadi wong pinter nanging keblinger. Maaf nun sewu, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang, pencuri wadon wajib tangan keduanya harus dipotong. Namanya mencuri, nyolong, ngutil, nyopet, mengambil hak orang lain, baik sitik apa maning akeh, arane nyolong tetep perbuatan dosa. Tapi maaf, umpama ana wong bodoh kok nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong pitik. Mapunten, nyolong memang tidak dibenarkan Bu, tapi ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Kewenangan nang tanggane digebuki, laporna polisi, lebokna penjara, dihukum pidana. Ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Tapi nek ana wong pinter kok keblinger, jarene pinter ngerti hukum, jare pinter ngerti tatanan negara, jare pinter ngerti agama, jare pejabat intelektual, kok nganti wong pinter keblinger, wong pinter kok nyolong, maka dampaknya rusak negara, bahkan menghancurkan bangsa Indonesia. Bersyukur kita dadi wong Karangampel Kidul. Kenapa dadi Blok Cinde bersyukur? Kita berdiri di kaki sendiri, gelem kudanan kepanasan meme gegeratus keringet banting tulang setengah mati, jenengan bakul cilok, jenengan bakul pentol. Walaupun tukang tandur, tukang matung, tukang rongsok ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Tak ulang sepisan maning. Uniku tadi pedagang kuli bangunan, anak tukang rongsok, tukang ngamen, sampai kuli bangunan ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, iku sing ngarane nista. Hari ini Bu, pengajian niki sedoyo saking warga masyarakat wonten Blok Cinde, anak sing urun 5.000, anak sing urun 10.000, anak sing urun tenaga, anak sing urun pikiran. Maka nikilah rezeki bersih yang Allah ridhoi. Maka alhamdulillah pengajian hari ini dikumpulkan sedoyo dari mulai rezeki ingkang bersih. Nek awalnya rezeki yang bersih mesti musolane barokai. Allahumma
Niki kira-kira temenan ngajine sampai jam 2 subuh. Ibune kuat. Sampai jam 2 subuh kuat. Bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup, ibune kuat, aku ora melu-melu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ana nanggone kitab Huniyah niku diceritakan biyen tenggone zamane Sayyidina Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat sedo alias mati modar. Bareng mati iku mayitnya di rumah kayak mayit zaman saiki, Bu. Cuma uniknya ketika iku mayit pan disolati, Sayyidina Abu Bakar datang dan menawarkan diri ingin nyolati iku jenazah. Kenapa kok Sayyidina Abu Bakar kepingin nyolatin? Ternyata itu jenazah rikala uripe ahli ibadah, sholat gak ketinggalan, seneng tadarus Quran, sholat jamaah, masya Allah, rajinnya luar biasa. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram arepan nyolati iku jenazah, ujuk-ujuk dumadakan ana ula teka. Ana ula ulane teka, dumadakan ulane ku langsung nyokot anunya. Anu nyokot manuknya. Keprimen ya. Kula arepan ora cerita jorok, Bu. Tapi nanggone kitab Gunia memang begitu adanya. Pak Camat, selain manuk biar halus ngucape apa ya ben aja manuk ya. Dalam burung. Lah burung kan bahasa Indonesia. Klakson motor. Klakson motor sing suarane banter kan monine totot. Sing cilik monine nah. Jane kula yang ngerti, Bu, cuma aku pan ngucap gue aku ora tegel. Dadi tak wakil lah karo sampean. Sing banter monine totot, sing cilik monine nah. Ayo, berarti antara manuk karo klakson motor lebih sopan ngucap manuk kan. Jadi ketimbang ngucap klakson motor kita ngucapnya manuk baen ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram nyalati iku jenazah, tiba-tiba anak ula teka, ulane langsung nyokot manuk ke si mayit. Kaget Sayyidina Abu Bakar, langsung ngambil pedangnya dihunuskan kanggo mencelas ke ula. Ketika ulane panti pateni, ternyata ulane bisa ngomong kayak menungsa. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah. Laula kok awakmu bisa ngomong kayak menungsa? Nggih, karena kula ula dudu sembarang ula. Kula ula utusane Gusti Allah. Tolong kula jadi pateni Sayyidina Abu Bakar. Kula niki mung utusane Gusti Allah. Akhirnya pedangnya dikembalikan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar ngobrol karo ula kuwi mau. Laula aku nyelung ngapura nemen. Sampean mikir tak pateni merga sampean ki aneh. Teka-teka nyokot manuk. Wis lagi tak pikir kawit mau nang apa sing dicokot dudu jempole. Nang apa dudu gulune. Nang apa dudu wetenge. Nang apa memilih manuke. Kuwi sing tak pertanyakan. Emangnya ge mayit manuke salah apa? Dari sampean milih nyokot manuke. Ulane ngejawab, iya Sayyidina Abu Bakar, iki manuk dudu sembarang manuk. Iki manuk sing langka matane. Memang betul Sayyidina Abu Bakar iki mayit rikala uripe
ahli ibadah, sholat gak pernah ketinggalan, seneng maca Al-Quran. Tapi kula diutus oleh Gusti Allah kon nyokoti manuk iki mayit, sebab mayit iki waktu lagi uripe maaf nek pipis wawi ke ora bersih, ora cebok. Ketua panitia, Bu siapa? Ibu Ronipah. Ora cewok karo ora bersih kuwi beda maknane. Nek ora cewok kuwi langkah niat nglakoni cewok. Tapi nek ora bersih berarti kan wis cewek cuman kurang teliti. Bu Ronipah gede dewek salah dewek. Jadi Bu, iku mayit rikala uripe ahli ibadah. Cuma ternyata hanya gara-gara wawi ke ora bersih. Kok manuki dicokot ula, sesepele itukah? Oh, ini bukan sepele. Tapi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah niku cinta karo wong sing pada bertaubat, dan Allah cinta kepada manusia sing jaga kesucian diri. Baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian rejeki, kesucian badan. Kenapa mesti begitu? Karena nglakoni syariat kudu ngerti bab toharoh. Kita nglakoni ibadah kudu ngerti bab bersuci. Mulane justru maaf, wong lanang bapak-bapak dianjurkan oleh Kanjeng Nabi maaf nek pipis kon karon dodok, kon karo tongkrong. Sepisan wong lanang pipis karon dodok maaf menjaga kesehatan. Posisi pipis karon dodok niku posisi pipis yang betul, karena nggone dodok ngerewangi ngetokna penyakit lewat metune banyu urin. Yang kedua maaf nun sewu, wong lanang pipis kon karon dodok supaya ora sowar sawer. Tapi nyatanya praktek di lapangan tidak seperti ake wong lanang pada sembarangan. Itu lebih simpel ketimbang wong wadon. Ake wong lanang maaf pipis karo ngadeg malah dicempet nawit randu. Supir-supir truk barangan tak kowe ngerti. Pom bensin anak, rest area akeh. Gede-gede nih bayar 2.000 tapi kan sing penting bersih. Lo ke wong lanang pipis malah supir truk muni nguyut dicempet naring ban roda truk. Berarti kan malah orang cewek babar blas. Berarti mung diobat tabit natok. Ya Allah. Sirada mending diobat tabit na. Lah kadang-kadang kalau diselentiki. Ibune pada protes. Hah, berarti mumpuni weruh. Saya ini musafir Bu, 2 hari saja saya belum pulang ke rumah. Saking pahame kula urip nang dalan. Lah kula pengajian 1 hari minimal 3 lokasi Bu, pagi sore malam. Tadi pagi kula saking kecamatan Kesambi Cirebon kota. Habis lohor kula wonten Sukagumiwang Indramayu. Saking Sukagumiwang kula pindah mriki. Injang pagi kula nang Sidareja Cilacap, sore nang Sidareja juga, malamnya di Pangandaran Jawa Barat. Tiap dina begitu, saking pahame kula urip nang dalan. Mulane aku lagi protes karo wong lanang-lanang. Nek pipis mah pada sembarangan, ngotor-ngotori mataku. Ibune barangan, ibune nek lagi tindakan karo bapane, lagi bepergian karo tiang kakung maaf non sewu, bojone dielingna. Soale nganti wong lanang pipi sembarangan maaf,
sing pipis sembarangan sing lanang, sing kotor wadone. Maaf nggih, niki pesan kiai kula Abah Ibnu Mukti saking Mlangi Yogyakarta. Aja sampai wong lanang pipis sembarangan, wawi kora bersih apa mendingan ora cewok. Soalnya maaf, walaupun Anda istri sahnya, justru kudu saling mengingatkan. Bapaknya kok pipis sembarangan, jejak sing banter sekang buri. Maaf, bukan kula cerita jorok, tapi niki kangge pengertian sarengan. Nek nganti wong lanang, maaf ya, pipis ora cewek kok nganti kembul campur karo bojone, berarti kan sing pipis sembarangan sing lanang sing kotor sing wadon, Bu. Jare kepingin anak soleh-solehah. Maka saking segi kebersihan badan baik kudu dijaga. Maka mamper anak mayit rikala uripe ali ibadah hanya gara-gara pipis sewawi kora bersih nganti manuket dicokot ula. Secara fikih kita kon jaga bab syariat masalah toharoh, karena kanggo nglakoni salat kudu ngerti bab bersuci, karena syarat sanya salat salah satu gale badan pakaian tempat salat harus bersih. Nanti anak mayit manuke dicokot ulah gara-gara wawi ke ora bersih. Secara filosofi, secara tasawuf, akeh wong rajin ibadah tapi rezekine masih rezeki kotor. Salatnya dilakoni tapi ternyata esi dadi rentenir, ngerolas na duit, manak na duit, katone nulung karo tanggane dewek. Tapi tanggane nembung utang 10 nampane sanga nyarutange kon 15. Nekek ora nekek lah salate dilakoni kok rentenire jalan, berarti kan dheweke ngibadah tapi rezekine kotor. Iku sing arane nglakoni cewek tapi cewoke ora bersih. Rezekine sing dimaksud iku rezeki kotor. Salat si salat 5 waktu gak ketinggalan, tapi nggone dadi petani curang, marang sawah nampingi galengan, dume langkah sing weruh, pacule ngenangi patok-patoke dijejak. Sawahe tetangga nyiuti nggone dheweke ngambani, ana nang kene wong kaya gue. Oke. Mangkat ta ora? Mangkat. Ora. Insyaallah rezekine karangampel, rezekine bersih halal thayyib kabeh. Salat si salat 5 waktu ra ketinggalan, tapi nggone dadi petani curang. Ternyata wong anu petesi pendul ditebas-tebasena. Ibu tahu pendul enggak? Kembangnya pete. Wong anu petesi pendul ditebas-tebasena. Lamun si lamun pendule dadi pete temenanan, peleme si pentil ditebas-tebasena. Lamun si lamun pentile dadi pelem temenanan. Kan iku sing arane rezeki syubhat. Iku remang-remang, Bu. Memang peleme sampean. Sing jaluk ditebas nandingin bakule, tapi ngono peleme si pentil kan durung genah tua apa ora. Waras apa ora, kok nganti ditebasna iku arane rezeki syubhat, halal ora, haram ora, kan bingungi. Salat si salat 5 waktu ra ketinggalan, tapi dadi pedagang curang, nimbang barang sekilo kudune 10 ons, tapi mung 9 ons. Kan iku arane wawi ke ora bersih, manuke dicokot. Dipilih nang masyarakat, digaji nang masyarakat, tugasnya melayani masyarakat. Kudune jam 8 isuk wis nang kantor melayani masyarakat, malah jam 9:30, malah jam 9:30 siang sinang omah karo dolanan HP. Kudu kuwu kene, kuwu kana. Iku Cilacap ya ora apa-apa lah. Salate ra ketinggalan, ngibadahe dilakoni. Dadi pedagang curang, barangnya wis ora apik dioplos karo sing tesi apik, ben sing bosok dadi payu. Barangnya asline kulake 8.000, ngomongi kulake 10.000. Wis ngabusi karo sing tuku, ngene golek rezeki kotor.
golet batik kakean iku arane wawi ke ora ber manuke dicokot. Maaf ya buku lagi ngebatin ngimpi apa aku mau bengi mangkat ngaji malah nang mumpuni digarapi boten garap buku sing dadi kuwu omongane kudu bisa digugu sing dadi camat ngajak camat comot. Ya, maafkan aku ya Pak Camat. Jadi camat pun kudu amanat. Sekarang musim-musim banyak pemimpin digoda setan. Anak setan goda pemimpin, arane setan akwan. Setan apa? Bakwan. Dumi ora kebagian senek kemutane bakwan. Akwan. Setan akwan adalah setan yang khusus mengganggu para pemimpin. Pemimpin dudu raja, pemimpin adalah pelindung, pengayom, bahkan pengayom bagi masyarakat. Jadi kalau anak pemimpin sombong, pemimpin bohong, pemimpin korupsi, bahkan ngapusi, bukan pemimpin namanya, tapi ketempelan setan akwan. Pak Camat, matur nuwun ya Pak Camat. Alhamdulillah Pak Camat kerso hadir langsung, suatu kehormatan bagi kami Blok Cinde. Alhamdulillah dirawuh kalian Pak Camat, sarangan Pak Kapolsek sing lagi mangan salak. Mangga dilanjut dare Pak Kapolsek, aduh aku ora kepenak. Pak Kapolsek baloknya masih 3. Nanti pulang dari Blok Cinde berkahnya saking Allah yarham Mbah Cinde, nanti kondur langsung jadi mawar 1 kompol. Amin Allahumma. Pak Camat tenang, insya Allah pulang Pak Camat langsung naik pangkat. Maafkan aku ya Pak Camat. Yang jadi polisi kalau mentengkelek nang tengah giling hati-hati malaikat saben detik mentelengi. Bung ibu-ibu naik motor ke pasar nganggo sendal jepit be ditilang. Pak Kapolsek langsung pucet. Kita jangan suka menghakimi orang, Bu. Beliau berseragam niatnya adalah jadi abdi negara. Saumpama beliau ngabdi kepada negara ada gajinya, niatnya pun cari ma'isyah, ngempani anak bojo. Itu yang diberitakan hanya oknum. Banyak polisi-polisi pada tahfidz Quran, kata polisi-polisi pada pinter ngaji. Di tempat saya ada seorang Kapolsek, ternyata alhamdulillah tugasnya jadi mubalik, bahkan sangat kondang di daerah kami. Terima kasih ya Pak Kapolsek. Hari ini Pak Kapolsek datang juga dalam rangka ngaji. Yang kedua untuk dandanin citra polisi. Tepuk tangan dulu dong buat polisi Indonesia. Tumben Kapolsek senyumnya lebar banget, Bu. Rasa bangga jadi polisi. Sampai dari tadi sambil makan salak, Pak Kapolsek sambil bilang Tribrata. Kami polisi Indonesia 1, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3, kepingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Sekalian promosi menjadi polisi yang mendenggelek ngati-hati, malaikat saben detik mendelengi. Sing jadi tentara, ingat dunia sementara. Saya baca dulu dadanya Pak Dan Ramil. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Allah Karim,
Ternyata pada Ramil lembah mana nerima ing pandum sampai TNI ada terima nasib apa adanya. Allah karim, sing sabar ya pada Ramil. Sebentar, ini ada tarikan apa ini? Kenapa saya nggak dikasih tahu terlebih dahulu? Dikiranya aku ustazah pelit apa? Kalau ada kotak infak muter begini, kudune saya dikasih informasi kaji surah supaya Pak Kulo rakitang setitik kepingin melu maringi. Sebentar, jangan dilanjut dulu. Saya harus minta kejelasan akad. Ini ngapunten infaknya untuk kegiatan apa kaji surah? Kemakmuran musola. Nah, infak itu kudu dengan akad yang jelas. Kalau akadnya jelas kan kita ngasihnya mantep ya Bu. Bareng mireng kaji suruh ngendika anggo kemakmuran musola yang tadinya mau ngasih 20 kan jadi dawe 50. Betul. Harus dengan akad yang jelas. Sebentar sebelum kotaknya, kotak apa itu kencelengan cara gini? Seser. Oh, nang Cilacap seser gue nyeser iwak, nang kene seser gue nyeser duit. Ya Allah, Indramayu wangi suge ya. Ya Allah, nyeser duit nang kene. Oke, sebentar. Harus sesuai dengan kemampuan. Akadnya sudah jelas. Ana seser nyeser duit bukan untuk bayarin amplop mumpuni. Bok salah paham. Akadnya kudu jelas untuk mobilisasi kegiatan pengajian kita di musola Baitul Mustaqim. Jadi jelas nggih? Jadi ngasihnya sesuai kemampuan, bareng-bareng akan saya pandu. Kenapa harus dipandu? Supaya semangat ngasihnya dan harus dimulai dari saya terlebih dahulu. Aku juga kepengen melu maringi. Aku dikira Ustazah Jarkoni bisa ngajar, bisa ngelakoni. Sesuai kemampuan. Yang jadi soang endogi segede endok soang, sing dadi bebek endogi segede endok bebek, sing dadi ayam endogi segede endok ayam, sing dadi manuk dara endogi segede endok manuk dara, sing dadi manuk emprit nggak usah memaksakan endogi segede endok soang, melas nganti dobolen. Sesuai kemampuan nggih Bu nggih. Jenengan mau jadi soang apa jadi emprit? Soang. Jadi soang mentale wong Karangampel, mentale wong sugih. Wegah dadi emprit, cita-citane dadi soang. Soang endok ukuran paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darat 30. Berarti manuk emprit pinten? 2000. Aduh nemen kacek yang gelangi bisa lengan, malah kepingin jadi emprit. Emprit ngasihnya 2000, gelangnya akeh, berarti emprit kaji. Emprit kaji pelit banget ngasih 2000. Ya udah, dimulai dari saya terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Kemudian nanti kotak infaknya muter. Saya mohon ikhlasnya waktu 5 menit kangge kita nyeser duit, nyeser sodakoan. Tenang saja, ini asisten saya. Walaupun asisten saya ngasih, tapi duitnya nyong ngarang. Mok jenengan salah paham. Kotak infaknya sesernya jalan sambil baca sholawat nggih Bu nggih. Saya minta waktu cuma 3 menit saja kangge nyeser sodako. Shollu ala Nabi Muhammad. In ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Bu. Halo. Assalamualaikum. Hari ini jenengan sodako bentuknya duit. Nginjang Allah mengembalikannya niku durung mesti berupa duit Bu, tapi bisa berupa badannya sehat, dijauhkan dari segala penyakit, putra putrine manut-manut, nang sekolah pinter,
gone ngaji pada bener, keluargane adem ayam tentrem. Itu sebagai ganti jenengan sodako hari ini bentuknya duit. Jadi barokah itu bukan dari kuantitasnya, tapi dari kualitasnya. Barokah itu dudu saking jumlahnya, tapi saking tentreme ati, Bu. Wong sugih dunyane pirang-pirang durung mesti atine tentrem. Jabatane tinggi durung mesti uripe ayem. Tapi anak tukang tandur. Tangkene anak tukang tandur ora? Oke. Anak tukang tandur. Sedina bayarannya 20.000, Bu. Iya betul. 20.000. Tapi mangkat muslimatan awe sodako. Ngaji karo Az-Zahra awe sodako. Bengigi ketemu mumpuni awe sodako. Maka kondangan arane sodako. Niliki tetangga sakit arane sodako. Padahal sedina bayarnya 20.000. Tapi anak bae sing bisa nggo sodako. Kan iku sing arane barokah. Kersane Gusti Allah tukang tandur seneng sodako. Bocah nang pondok pinter-pinter. Nanti muncrat punya ngomong. Tenang saja niki muncrat anu ketabrak blower. Tenang, saya udah vaksin 3 kali. Jenengan udah vaksin belum? Ping pinten? Sepada pinten lu? Buanter nemen ya mesti gara-gara BLT karo PKH. Mboten nggih niku kanan jenengan sebagai warga negara sing apik, maka matur suwun jenengan pun maring sedekah infak. Walaupun makene iki ana sing dadi emprit awe 2.000. Jangan salah, emprit punya sejarah yang apik. Dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam gemes rasane getun weruh Raja Namrud kalau barat tentarane lan pengikuti Raja Namrud ternyata pada nyembah berhala. Akhirnya diam-diam ketika Raja Namrud lagi pesta bareng karo bala tentaranya dan pengikutnya, meneng-meneng diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke ruangan ingkang kangge nyembah berhala. Nabi Ibrahim gawa kampak, sing kampak niki nggo ngamplengi berhala-berhala nih Raja Namrud. Ketika dikamplengin ternyata dilebihkan berhala sing endase sapi paling gede dewek dan kampaknya dikalungkan ke berhala sing paling gede. Dan bareng Raja Namrud diserampung gone pesta karo bala tentaranya, kemudian masuk ke dalam kekerajaan, tiba-tiba kaget ruangan kangge nyembah berhala wis porak-poranda ancur kabeh. Maka Raja Namrud wis ngerti siapa ge pelakunya. Akhirnya Raja Namrud perintah karo bala tentaranya, goleti arane Ibrahim, mesti ge kelakuane Ibrahim, goleti nganti tekan ketemu. Temenan Nabi Ibrahim ketemu, dibawa oleh bala tentaranya Raja Namrud, kemudian langsung dibawa ke kerajaannya Raja Namrud. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam disidang. Ibrahim, kaget ya Bu, pada nyombe kaget. Ngomong dewek kaget dewek. Saking semangatnya ngaji ini kan mau sampai jam 2 subuh kan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ki mesti berhala-berhala ku remuk ancur berkeping-keping, mesti kowe ya sing lakoni hal ge kabeh. Apa kata Nabi Ibrahim? Asal nuduh. Udah aku sing lakoni ke. Patung sing gede dewek kan malah kelungan kampak. Berarti kae sing lakoni, jajal ditakoni. Ternyata Raja Namrud terus jawab, keprimen tak takoni. Ya ora bisa jawab parane patung kon semaur. Apa kata Nabi Ibrahim? Lah, kuwi ngerti sampean Raja Namrud, patung ora bisa ngomong. Malah disembah padahal ora bisa aweh kesehatan, ora bisa aweh kemakmuran, ora bisa aweh arane urip, lagi ngomong bera bisa. Apa maning aweh kemakmuran, ngapain ke patung disembah?
Berarti jenengan-jenengan ki pada salah. Raja Namrud semakin menjadi-jadi udah jengkel. Oh, sampeyan dituduh tetep nyalana berhalaku. Ya. Macem-macem karo aku ya, Ibrahim. Ikan lagi praktek berlebih mantep gue cerita. Bala tentara gawe api unggun sing gede, kita bakar Ibrahim hidup-hidup karena ternyata sudah terbukti melakukan kesalahan. Temenan bu, bala tentara Nabi Ibrahim alaihissalam maring lapangan gawe api unggun, disumet gue api unggune nganti genine mulad-mulad. What is a mulad-mulad? Mulad-mulad cara kena apa? Apa dah baik? Cara Cilacap mulad-mulad. Cara kene? Mulat-mulat. Nek mulat-mulat berarti kan cilik. Tapi mulat-mulat. Mana gede nemen gue. Mulai berkobar. Panasnya luar biasa. Gede nemen sampai mulat-mulat. Masa mulat-mulat? Mulat-mulat berarti saking gede nih gue gini. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dicemplungkan ke api unggun sing genine mulat-mulat, saking besarnya itu api berkobar bu, sampai Raja Namrud itu nggak berani deket-deket dengan api unggunnya, sampai bala tetaranya mau nyemplungin Nabi Ibrahim saja bikin ketapel. Ibu tahu ketapel nggak? Plinteng. Tepel. Cara kenapa? Tepel. Tepel besti. Cara Cilacap plinteng. Bahasa Indonesiane ketapel. Cara blok Cinde tepel. Bikin tepel gede banget tuh. Ternyata bikin tepel gede oleh bala tentaranya Raja Namrud. Ini Nabi Ibrahim jadi batu kecilnya ibaratnya bu. Buat balangkan, dicemplungkan ke api unggun yang mulat-mulat. Ketika Nabi Ibrahim udah mau dicemplungkan ke genisi mulat-mulat kimau, seluruh hewan yang ada nangisi Nabi Ibrahim mau dibakar bu. Semua hewan nangis kecuali kewan arane cecek. Hanya cecek saja yang nggak nangis bu. Malah cecek seneng banget baru Nabi Ibrahim harap dibakar. Malah sengaja gue cecek nggak mau nih geni. Bukan tambah gede. Tapi bu, semua hewan nangis. Bingung harapan lakoni apa. Baru Nabi Ibrahim pan dibakar bingung kabeh kewan. Hanya bisa nangis. Meratapi Nabi Ibrahim mau dicemplungkan ke geni mulat-mulat. Tapi akhirnya ada manuk emprit. Dia bertindak. Manuk emprit kepingin ngerewangi Nabi Ibrahim. Kepingin menyelamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya manuk emprit melayu. Mabur. Melayu. Gak sayap ngapain melayu. Manuk empritnya mabur bu. Mabur dia nuju ke tengah danau. Di tengah danau dia ambil air lewat paruhnya atau telih non sewu. Ngone nginum disok nananggon telih jadi orang lebu weteng. Dia minum airnya disimpan di telih. Dia mabur maning tenggene api unggun sing geni mulat-mulat kimau. Dan airnya oleh manuk emprit nang telih gede semprotin. Kok semprotin? Disiramkan. Disembur. Masa manuk emprit nyembur? Dientritkan. Lah kan manuk emprit bu, masa nyembur? Kan rapas. Manuk emprit yang mau ngetrit. Cerita bacret ya? Cerita bacrut. Trit ya? Iya. Jadi manuk emprit bolak-balik maring danau, terus kembali maning maring api unggun, cerit. Jukut banyu maning tekan api unggun, cerit. Cerit terus bu. Tapi cecek guyung gini guyung persis kayak sampean. Cecek kuning guyung ngenyek banget bu, ngece. Iya. Emprit.
Mbok ya awakmu mikir. Ngaca awakmu sepira, deleng genine sepira. Cerat-cerit ngecerit temenanan wedoku. Kan ora sengaja Bu, kecuali imprit sengaja lah. Yang cerat-cerit gara-garanya jadi melu ngecerit. Cecek guyu, nguning guyu ngece. Awakmu sepira, genine sepira dideleng. Buk nganti cerat-cerit nganti tekan dina kiamat. Orang mungkin begeni sidem. Wis kene jagong bae nang sebelah aku. Kita ndeleng bae Nabi Ibrahim arep dipanggang. Wis kene jagong nang sebelah aku. Cocok karo ndamoni genine. Padahal cecek pun orang mikir. Dheweke ndamoni ya ora mungkin bisa gawe genine tambah gede. Tapi akhirnya bareng cecek ngomong seperti itu, si emprit bilang, cecek, aku pancen sadar, aku sepira, genine sepira, aku wis mikir. Orang mungkin iki geni sidem seketika karena diencrit di banyu nang aku. Tapi ngesuk iki banyu nanggone akhirat kanggo seksi nang ngarsane Gusti Allah. Pasti Gusti Allah paham, Gusti Allah ngerti, Gusti Allah meriksani. Aku nggone njukut banyu sekang danau. Saya berusaha untuk ikut berkontribusi ngrewangi Nabi Ibrahim supaya ora sida dibakar. Ngesuk iki banyu kanggo saksi nang akhirat. Aku nang pihake sapa lan aku mbelani sapa. Minimal Gusti Allah paham aku nang pihake sapa. Begitu jawab si emprit. Memang cecek ngone ndamoni ora sepira Bu. Orang mungkin cecek ngone ndamoni geni, orang mungkin bisa ndadekna kowe geni tambah mulat-mulat. Tapi dheweke ngone ndamoni geni, dia sudah berkontribusi tapi nanggone hal negatif. Walaupun mung niup, mung balbul ora nana ababe. Tapi kan dheweke nang pihak yang salah. Maka Allah paham si cecek nang pihake siapa. Maka kenapa inilah ada sunnah dari Kanjeng Nabi, ada kok hewan yang perlu dipateni dibunuh gini ku kewan cecek. Mulane sampai anak adat nang tanah Jawa nek jenengan kok ketiban cecek maka disunahkan cecek kekon dipateni. Neng ya pada sunah aja dina gaweane mateni cecek Bu. Artinya begini, jenengan tadi dimintai sodako. Hari ini pengajian semewah ini. Ada yang urun baksone kaji suro, ana sing urun tenagane, ana sing urun duite, ana sing urun dadi MC, ana sing maca Quran. Saya yakin sing maca Quran ora bayaran Bu, panitiane dewet. Betul. Tapi kan emprit berkontribusi Bu. Jenengan mikir sing awe 2000, oh jangan kecil hati, emprit sampean. Ngesuk nang akhirat walaupun 2000 dibanding duit 1 juta nih kaji surah orang apa-apa nih Bu. Tapi arane duit 1 juta tanpa duit 2000 orang bisa monine 1 juta. Betul? Laras? Dikilah kena apa? Walaupun awe 2000 urun tenaga, urun pikiran, kita semua hari ini Gusti Allah paham kita di pihak yang bagaimana, kita belani yang seperti apa. Kita dadi wong Islam sing keprimen, Gusti Allah niku paham. Kalau ada pengajian, pembangunan masjid, pembangunan TPQ, durung bisa urun duit, durung bisa urun tenaga, durung bisa urun pikiran, durung bisa donga, minimal berkontribusilah tanggene hal sing apik. Durung isa urun tenaga, duit, pikiran ataupun donga, minimal aja nganti ngomong Allah, aja kayak cecek. Disuruh nora ngerewangi ora, ngomongin blesak. Allah, paling ya pengajian kayak kae sing urunake giye, sing urun setitik kae lah ora usah melu arane pengajian. Paling-paling singkatan yang mung kae tok. Umpamane niku kan cecek Bu. Disuruh napi ka ora malah ndamoni geni ben genine tambah gede. Dheweke ketika urun pun memang ora bisa menghasilkan sesuatu hal yang besar. Tapi ketika dheweke wis ngomongnya elek, ngomongin blesak,
Dheweke berarti sudah berkontribusi di hal-hal sing negatif. Maka nek durung bisa urun apa-apa, leuwih becik menang cara kene apa? Ya menang. Cara Cilacap silent please. Cilacap. Terus ki ngomongnya ceramahnya pan nganggo bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris nantang perkara. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace so we can get together on the blockchain day, our beloved. My peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. Orang ngerti. We belong to the followers to get syafaat fitini fitunya hatal akhirah. Amin. Jenengan amin ngerti artinya apa orang? Mulane aja nantang perkara. Orang ngerti artinya pada baik. Mboten orang kita sedidik belajar binang sekolah, Bu. Maka kita arane musola Baitul Mustaqim bisa makmur ini kan harus kita semua ikut berkontribusi. Sing de ilmu silahkan jadi imam nang musola. Sing de pengalaman silahkan jadi takmir nang musola. Sing suarane indah silahkan jadi muadzin. Sing ora bisa ngapa-ngapa ayo melu salat gitu maksudnya aku yo Sartina. Assalamualaikum. Bu, setiap kita boleh jadi makmum. Sugi melarat, ayu, gagah, pinter, maaf, bodoh, preman, maaf ya, sing buta, sing picek, buta ya picek ya, buta sing picek. Boleh kita jadi makmum, tapi setiap kita boleh jadi makmum, nggak setiap kita boleh jadi imam. Imam itu dipilih karena syarat. Tapi nek anak wong makmum ternyata kok lebih fasih ketimbang imamnya, ataupun gak sah yang namanya makmum yang fasih bermakmum kepada imam yang cedal, maka sholatnya ora sah. Berarti kan arane imam sholat berjamaah dipilih niku sebab syarat. Yang pertama, imam sholat jamaah dipilih karena fasohahnya, sanad ilmunya kudu jelas. Ngajine nang endi, mondoke nang endi, kiyaine sapa, kagungan ijazah napa mboten. Yang kedua dipilih karena alimnya, amilun bil ilmi, tuwe ilmu diamalna, tuwe amal dielmoni. Ngaji mondok suwe nang pesantren tapi nggak mau ngabdi di masyarakat. Ilmunya dibiarkan saja, ilmunya cuman digeletakan, di apa? Dijorkan, dibiarkan. Angel nemen ngomong. Punya ilmu hanya dibiarkan saja, mubazir ilmunya. Deng ilmu tapi nggak minteri wong, madorot namanya. Tapi ilmu bisa manfaat kalau dipraktekkan dengan amal dan diimbangi dengan hidayah. Maka imam sholat jamaah pun dipilih pertama karena fasihnya, yang kedua karena alimnya, yang ketiga karena umurnya. Ketuan banget aja, keenomen banget ya aja. Lo imam sholat tarawih kenomen, nguning imami bantere karo gigi papat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Dul. Krepat bablas langsung salam. Makmume tua-tua. Sujud benda semumet. Jagong bedang kule semutan. Apa maning si lemu-lemu. Imamnya kebanternya gelendung. Menyat be angel. Wong makmume nembe tahiyat ngajun jari telunjuk, imamnya wis salam. Bingung kan makmume. Wong makmume ben nembe tahiyat terus nembe salam madhep sebelah kanan, sing kiri wis salam madhep kiri. Wis salam madhep-madhepan bingung siapa sing bener dingin. Mulai dadi reang.
Kenomen banget aja, ketuan banget aja nek imam salat tarawih. Lo imam salat tarawih umurnya 80 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Setengah 11 bengi nembe rampung. Guyin aja ngece sampean. Imam walaupun sepuh, kiai kampung, oh justru kiai kampung niku asyhadur roh. Saya ulang. Asyhadur roh dongane nyambung karo Gusti Allah. Walaupun munine rokemin. Kiai sepuh niku dongane ampuh aja sembarangan lo karo kiai sepuh. Bukti nyata dukun bayi zaman biyen niku karena seneng tirakat, seneng puasa, mangan longan turu longan, mulane wong biyen dongane ampuh, Bu. Bahkan umure dawa-dawa. Nggih mboten? Ayo kita mikir bareng-bareng, kan ngajinya sampai jam 2 subuh kan ya. Ayo mikir bareng-bareng sih. Begini. Biyen langka alat canggih. Dokter bidan orang nibani satu kecamatan satu. Arane obat sing ampuh zaman mien niku teh si jarang. Mulane dukun bayi nganti kok ora salat, dukun bayi ora seneng tirakat, dongane tambar, dongane ora ampuh. Tapi wong mien dukun bayi niku seneng puasa, salat ora ketinggalan, sekali donga ngrewangi wong lairan, dongane ampuh. Dukun bayi donga, ya Allah, Ibu Sartina pan babaran ngedene angel. Ya Allah, moga-moga Bu Sartina nggone babaran sing kepenak, sing lancar gangsar ya Allah. Al-Fatihah. Mun ini Al-Fatihah. Ya rokemin. Tapi jangan salah. Wong biyen mun ini Al-Fatihah, babar, brah. Bayine metu lahir selamat, mamane sehat, Bu. Itu gara-gara wasilah dukun bayine seneng tirakat. Mulane wong biyen nek omonge diguguk kita uripe kepenak. Dukun bayine ngomong, lebar lahiran 40 dina aja metu omah. Nek manut temenan, wong nembe babaran 40 dina temenan orang metu omah, sekali metu manglingi nemen wajahe. Persis kayak widadari. Mulane wong biyen kan ayu-ayu, Bang. Orang usah nganggo obat diet. Betul. Wong biyen nembe babaran cantik kaya widadari nganti bojone pe pangling. Mulane wong biyen arane wong miliki puputan bayi kan kudu lewat dapur. Lewat lawang pintu mburi. Kenapa? Nggo wudu dingin. Ketemu bayi arane suci durung de dosa, sing ketemu kudu wudu dingin. Yang berikutnya wong biyen dukun bayi pun bisa mendeteksi mana sing jujur, mana sing wong ngapusi. Nganti wong nembe babaran kok ngapusi, bermangan sambel ngomongnya ora, sing mencret bayine. Tetep orang ngaku, nyatane maaf, sing ana lomboke wiji anake. Kan nggak masuk akal, Bu. Padahal kan mung nyusoni ya, maaf nggih. Mung nyusoni, mamane mangan sambel, anake sing ana lomboke wiji. Ya Allah, niki bukan hanya sekedar kebetulan, tapi inilah karena wong biyen seneng tirakat, sholat ora ketinggalan, puasane gentur tapane, maka sekali dongane ampuh. Uniknya wong biyen nembe lairan dipilih si kunir batuke. Kemutan ora? Zaman siki wis langka, Bu. Is jarang sing gaya gue. Padahal wong biyen dukun bayine ternyata sing nembe babaran dipilih si kunir batuke, lah sing garing kok dalan bayine. Guyune telat nembe mikir. Iya kan ya Bu ya? Ayo coba pikir bareng-bareng. Kan sing dipilih si kunir batuke, ilah kok sing garing dalan bayine. Aduh ya,
Kan orang nyambung bu. Tapi inilah bukti wong biyen seneng tirakat dongane ampuh. Wong biyen maring macan ora wedi bu. Indramayu esi alas sesepuh kita. Mungkin bahkan Allah yarhamal maghfurah Mbah Cinde ketika babat alas anggone Kabupaten Indramayu. Aring macan ora wedi karena wong biyen sesepuh namung ngucap bismillah Allahu akbar. Bahkan ketika ketemu macan namung donga sumum bukmun sapi turute macane melayu terbirit-birit malah macane sing wedi. Mulane wong biyen maring bedilanda ora wedi, maring granat ora wedi. Sampai-sampai maring teng-teng Jepang ora wedi. Sebab napa wong biyen seneng tirakat, maring macan ora wedi, maring bedil ora wedi. Ning saniki jenengan maring emping melinjo pada wedi. Samurat. Ibune langsung nyekel dengkul. Iya mumpuni asa murat pada ndek encokan. Padahal sholat kita sama kayak sholat wong biyen. Puasa kita sama kayak puasane wong biyen. Namun beda nang tirakat nang riadohnya. Kita kurang tirakat bu. Kenapa? Kita dimakmurkan dengan zaman modern. Mangan apa bae anak. Sing penting duitnya sing go tuku anak. Nek wong liya zaman siki mbok wong wadon lemu-lemu kabeh. Wong biyen langka wong lemu bu. Wong biyen langsing-langsing. Kenapa seneng tirakate? Lah kita wong mangan lemu saiki. Lemu mangan baik. Soalnya apa? Berpikir makmur anak obat diet. Niku kita kurang tirakate nang kono. Kurang prihatine nang kono. Padahal zaman mien gili dalane si pada cebrik. Zamane zaman paceklik. Angger bengi peteng dadet jalaran durung ana lampu listrik. Diane sentir cilik terik-terik. Anak kerolas pada pating keringik. Hiburan namung suara jangkrik karo kicik. Mangane harus gedang butin gaplek angger keseratan mendelik-mendelik. Bajune kerunggoni tanpa benik awake gatel kena penyakit gudi. Gue ngomong ketemu ik. Gue kudu mikir diracik. Dan yang bayarannya larang ya gue. Mau gelem mikir. Loh, saiki kita subur makmur. Ternyata karang ampil deresane subur masyarakatnya makmur. Bisa tanam bisa tandur. Nandur palawija, nandur sayur mayur. Nandur kacang hijau bisa gawe bubur. Watu putih bisa dadi kapur. Nandur kapuk kapes bisa gawe kasur. Nandur mbako sing apik digawe rokok, sing alat digawe susur. Wong wadone karang ampil ayu-ayu nganggo skincare bedak pupur. Ngomong ur kan diukur gue. Mulane kon pada gede syukur aja dadi menungsa kufur supaya dunia akhirat bisa makmur Allahumma. Sing duwe ilmu urun karo ngilmune, sing duwe duit urun duite, duwe tenaga urun tenagane. Kita berkontribusilah di dalam hal yang ma'ruf. Imam sholat saja dipilih karena fasihnya, karena alimnya, karena umurnya, dan yang terpenting tuhibbul ru'yah. Saya ulang yang keempat, tuhibbul ru'yah. Mana imam sholat jamaah yang paling disenangi oleh tetangga lingkungan. Jadi nek anak imam sholat jamaah disukai sama tetangga lingkungan warga sekitar, berarti itu imam sholat tidak hanya fasih secara bacaan Qur'annya, tapi fasih dalam kelakuan sedina-dinane. Berarti kelakuannya jujur, bisa diomong cepengan, dicepeng omongane. Nikilah kei nopo ketika ada imam sholat jamaah memang karena dipilih. Jangan sampai kita maaf nggih beda golongan ngimami kita sholat, khawatirnya malah akhirnya rusak amaliyah kita, rusak keyakinan kula panjenengan hanya gegara antuke supire maaf beda saking golongan. Maka alhamdulillah pengajian hari ini para kiai-kiai kita, masyayikh kita kerso hadir di sini. Beliau ilmunya lebih banyak ketimbang saya. Beliau pengalamannya langkung wiar ketimbang kulo. Tapi beliau hadir di sini karena untuk ngecek ki mumpuni pada pora karo golongan wong Karangampel. Mumpuni bisa ngerangkul pora. Khawatirnya mau sampai ceramah isine politik malah. Ceramah isine malah nun sewu ngelek-elek wong umpamane. Beliau adalah kangge ngecek. Mulane kulo jujur antara nang Indosiar kalau nama masyarakat kulo lebih grogi ngaji nama masyarakat. Soalnya apa? Anda semua bisa jadi dewan juri. Kalau dulu di Indosiar kan Ustadz Subki, Al-Habsyi,
Mama Dede, Ustadz Wijayanto yang jadi juri. Lah Siki jadi juri jenengan kabeh. Bisa menilai malah. Bahkan kadang nasi lah mumpuni anu bocah lenjer rasa diundang maning. Bisa jadi juri kan. Apalagi zaman sekarang Masya Allah media sosial. Maka alhamdulillah pengajiannya Masya Allah hari ini begitu hikmat. Karena masyarakatnya diniati kangge ibadah, kangge kemaslahatan. Melalui pengajian ini berkah lancar. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat panitia kita, ibu-ibu luar biasa. Kamu udah ada melatih di dadanya masing-masing. Ya Allah alhamdulillah. Ini memang ciri khas nggih. Kalau panitia ada melatihnya, orang mau pengantin tok ya Bu. Nang Cilacap sing ana melatihnya mau pengantin tok Bu. Ya nyata nih pengantinan KB pakai melatih sah kula dereng. Soalnya durung pernah nyicipi ngantenan soalnya. Jam 11 kurang seperempat. Kula mau munggah jam 9 lebih seberapa. Iki wis jam 11 kurang seperempat. Berarti pun cukup Bu. Dereng. Temenan ki ngajine sampai jam 2 subuh. Begini soalnya kan aku munggah jam 9 seperempat, mudune jam 11 jam 1 jam 2. Aku tidak bisa membayangkan gue amplope dawane kayak ngapa. Mboten maksudnya sing dawa amal pahalane Allahumma. Tadi saya bilang sama Bapak Haji Suro sama ibu-ibu panitia semuanya, saya kepingin naiknya lebih awal karena yang pertama kan kula bocah Bu. Bocah ngaji kewangen gue bahaya. Apa mending mau awan ora turu. Nek awan ora turu kan bengine rewel Bu. Tadi saya juga masih gak enak, Pak Camat masih sambutan. Saya udah diring-iring wis dilarak nang Bu Kaji Suro. Nang larak banter banget kajine ya Allah. Mau nyongkot dituntun Kaji Suro mana nyomoh. Nanti gap-gapan aku, nanti sikil orang nambah lemah aku mikir. Ya Allah, arep sengaja aku ngedandul karo Kaji Suro miki. Banter nemen gue nih. Kula gap-gapan tekan kene kan jenang ngerti aku sih. Ya Allah ya Rahman, arep ngaji malah kudu ngos-ngosan dingin kayak lari maraton. Maka alhamdulillah sudah 2 hari saya memang belum pulang ke rumah. Dari kemarin sudah dari sejak malam Sabtu sampai malam Ahad niki memang sengaja kita ngaji di daerah Indramayu Kali Cirebon. Niki memang sudah diatur sampai alhamdulillah jujur bae ya Bu. Aku yang ngebatin mau enak banget ngaji nang Karangampel Pak Camat. Saya cuman dari jam 5 sampai jam 8 tadi disediain hotel sama Kaji Suro. Tapi kan aku ramangan Bu. Mangan sih tapi kan bakso-bakso toknya yang batin ya. Apa Karangampel langka segap ya. Kan mangan cuma bakso-bakso tok ya kan. Langkah segana aku khawatir pas mangko bali ngaji koclak nang weteng Bu. Langkah segana ngaji surang ngaji no hawae mung bakso-bakso tok ondol-ondol. Mulane tambah lemes nang tekan kene mlakune dilarak maning. Innal insana khuliqa halu'a. Pancen menungsa dasare seneng ngersula. Wis diwehi hotel diwehi mangan bakso besi ngersula Bu ya Allah. Maaf ya Kaji Suro. Ya mumpuni nanane kayak ge matur nuwun nggih Kaji Suro alhamdulillah. Nganti duli-ulina baksone kan mikuran tek pangan nang hotel Bu. Tak gawa bali ya Allah. Mobile kula mambu nemen arane bakso. Tambah keleleng maning aku ki rasane. Tekan kene dilarak. Ya apa-apa alhamdulillah matur nuwun sangat. Tapi mulane hari ini ngajine mulai gasik supaya ngajine gasik, ngajine tesi semangat kan begini rasanya fresh. Betul ya Bu ya? Sambutannya kata tetap kalaksanan. Alhamdulillah anak kita niki sudah sami khatmil Quran. Kita juga dari sejak kemarin sudah tawasul, kita ziarah makom, kita sami derek berdoa sareng-sareng. Bahkan alhamdulillah tadi ada santunan yatim piatu, betul?
Ada santunan orang-orang jompo tiang sepuh kita juga. Masya Allah, inilah kami warga masyarakat Blok Cinde yang kami mengharap rahmatnya Allah, bukan hanya sekedar ganjaran. Kita ibadah golet rahmat welas asih Gusti. Sepi mulai tepuk tangan dulu buat Blok Cinde luar biasa. Maka mudah-mudahan hari ini kita semua hadir wonten mriki tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, diparingi sehat panjang umur, memberikan manfaat ingkang barokah, diparingi dzurriyyah saleh salihah, wargi ingkang ahlul ibadah, wargi ingkang ahlul jannah, segala hajat tansah dipun ijabah, pungkasan yusa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan mulih, maka suaminya bojo lagi. Kula suwun jangan kondur terlebih dahulu, nanti doakan dimami langsung oleh kiai kita, oleh mas sayih, oleh guru kita, kangge kita tabarukan ngala barokah kalian para mas sayih dan guru-guru kita wonten ing kene Blok Cinde. Pak Camat terima kasih kersa hadir langsung di keluarga kami Blok Cinde. Pak Kapolsek terima kasih alhamdulillah beserta anggota. Pak Daramil terima kasih telah hadir di keluarga besar Blok Cinde. Buku matur nuwun telah memberikan izin, dan keluarga besar Jamaah Az-Zahra mudah-mudahan tidak hanya hari ini tapi kapan waktu bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Amin. Saya harap masih duduk, saya pun masih akan duduk di sini. Mari kita mengaminkan dengan hikmat doa yang nanti akan diimami langsung oleh Romo Kiai kita semoga. Saking kaula matur sembahun sangat panitia Bapak Haji Suro, ketua panitia ibu semua matur sembahun sangat. Setelah doa mudah-mudahan jenengan kondur dengan tidak ada halangan suatu apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Saking kalau segala panjagi pamunten usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.